Bon, غنهضر اليوم على الاضطراب النفسي. المهم على الاضطراب النفسي. Bon, avant, jadis, ça fait longtemps شحال هادي كانوا تيقولوه surtout que les philosophies voilà, occidentaux. Il a rencontré le diable. Bien qui a rencontré le diable. Et comme j'ai expliqué hier, comme le bar, rencontrer le diable, c'est-à-dire rencontrer le diable, c'est-à-dire voilà, c'était un état d'esprit, quelqu'un qui était malade. Et vu qu'il n'y avait pas de psychanalyse qui a été faite, c'est-à-dire décortiquée, comme j'ai expliqué hier, ça veut dire quoi? Comme avant on disait, il est possédé par le démon. Après, il y a la psychiatrie qui a donné voilà, de la psychanalyse. Elle a décortiqué l'état d'esprit de la personne qu'on qualifie qui est possédé. Mais autrement dit, si on décortique la chose, il est atteint d'une maladie psychiatrique. Rencontrer le diable dans le terme de la psychiatrie, de la médecine moderne, rencontrer le diable, c'est-à-dire اضطراب نفسي حاد. كنت هضرت عليها مش هذه واحد الشهرين ولا 3 شهور جو بونس في رمضان. المهم هضرت عليها بانه انا جاني اضطراب نفسي حاد. شوف جاني اضطراب نفسي حاد مي يعني لا فورس تعطيني الله تحكمت في راسي يعني فوالا جيتي تريست مزير شاد على راسي ولكن او ميم طون متحكم في راسي جو سي سكو جو في جو مغابيل دو تو. بون quand j'ai dit ça et كاينين بزاف د الناس اللي سمعوني وشافوا فوالا الانرجي ديالي والحمد لله وصحتي وشافوا داكشي كيس كي سون دي قال لك حنا يجينا اضطراب نفسي باش نوليو بحالو باسكو اضطراب نفسي حاد بور لي كريتيان سورتو لي كريتيان بون انا شوف انا هاد الساعه هادي انا جو فو كونساي فورتمون دو سويفر لا ساجيس دي كريتيان الحكمه ديال النصارى انا مع الحكمه ديال النصارى شوف pour l'instant les dés qui ont été jetés القرار اللي ربي بغا سبحانه وتعالى نقولوا لا القرار اللي غيناسب مجرى الحياه الحاليه هي الحكمه ديال النصارى الحكمه ديال النصارى دونك rencontrer le diable après que la psychiatrie elle a eu naissance après la psychanalyse décortication des choses ça s'appelle اضطراب نفسي حاد. في la psychiatrie personne ne peut s'en sortir de اضطراب نفسي حاد ما كاينش واش فهمتوا ما كاينش اللي تيخرج من اضطراب نفسي حاد في البسيكياتري. اضطراب نفسي حاد في البسيكياتري هو الله يسر ليباتيت سي باغ اكزومبل بور لو فوا واحد لا غيب واش فهمتوا ما فهمتوش. دونك اضطراب نفسي حاد في البسيكياتري سي ليكيفالون دو ليباتيت سي لا سيروز دو فوا الله يحفظ ويجي سي اضطراب نفسي في البسيكياتري سي ليكيفالون دون مالادي نون كورابل كي n'a pas de بحال ايدز بحال السيده الله يسر. Bon, cancer, ça dépend si on détecte la chose avant ou après. C'est pas comme écoute le foot. L'hépatite C, l'hépatite C, elle est incurable. Donc, اضطراب نفسي حاد, c'est l'équivalent de les pathologies en ce qui concerne toutes les maladies, les pathologies organiques. جاو شي ناس قال لك حنا بغينا نوليو بحال عالي بغينا يجينا اضطراب نفسي حاد. وراه ما عمر شي سي بور سلا كو لي بسيكياتر كورومبو هادوك هما اللي غيتحاسبوا راه تيتحاسبوا راه ما يزقلوهمش. علاش؟ باسكو صاب دابخي لور اكسبيريونس كو كيلكان اللي جاه اضطراب نفسي حاد عمرو ما تيبرا. واش فهمتوا؟ عمرو ما تيبرا. اللي تيجي اضطراب نفسي حاد ما تيبراش. شنو تيطرا؟ تيولي حياته كلها عايش مسدود على راسو. واش فهمتيني؟ حاشاكم شنو نقول لكم لا فيغيليتي ديالو كتمشي له. واش فهمتوا؟ اضطراب نفسي حاد راه ليريكسيون ديال الراجل ما كتبقاش يولي il n'est plus fertile il peut plus ما تيقدش يعاشر المراه صافي سالينا. علاش؟ لانه دخل صافي il est avec le diable. بون عرفت لكم في لا بسيكياتري سي كوا جو في توجور ريبيتي il est avec le diable il le contre. واش فهمتوا؟ تيولي عايش هما صحاب الحكمه تيمشي حاني راسو تيهضر تياكل وتينعس il peut pas produire il peut rien faire dans la vie. دونك هادوك الناس اللي سمعوني هضرت على داكشي شنو قالوا؟ قال لك حتى حنا يجينا بحال عالي. دونك انا ملي هضرت انا جي بارلي دو ما بروبر اكسبيريونس. انا هضرت لكم على شي حاجه بحال قلت لكم جي سورمونتي اون épreuve que personne dans la vie ne peut surmonter. Donc si j'ai dit ça c'est que est-ce que je dois me sentir fier? Oui, j'ai le droit de me sentir fier. واش كاينين شي ناس تابعه كما تنقولوا في الدارجه ديالنا التابعه تبعوني جابوها في راسهم واش فهمتوا؟ او بهذاك الاضطراب النفسي اسكو جي ديباسي اي كو
pendant tout ce temps j'avais raison, hein, j'avais raison en ce que je faisais, ونيتي كانت صالحه. جبت لاكلي ابار لاكلي شنو جبت هذا هو السر الملك، هو لو كلو، هو المسمار. فهمتي دابا هذا المسمار هذا راه تيقلبوا عليه حتى هما. دونك هذا المسمار انا هاد الساعه هادي سديت على ملكه وسديت على الدجاجه الشوا، الدجاجه الصفراء وهذا بون هادي صافي بريسك اون سيمين باش لقيت هاد المسمار هذا، الحد ماشي ميم با اون سيمين، الحد فوالا 5 جور 6 جور ولا 4 جور باش لقيت هاد المسمار هذا. ياك هذا المسمار مو عليه راه عارفين واش يسوى. هذا سي با دو فيتيش، سكو جو في سي با دو فيتيش. ما كاين التصويره ديال الحد، ما كاين الطرف ديال التوب ديال الحد، ما كاين حوايج حد، ما كاين حتى شي حاجه متعلقه بشي انسان. هذا سي جوست ان كلو، ان بو دو بوا اي دي كولور، كومبروني. دونك ما كاينش شي حاجه متعلقه بالسحر هنا، سي اون كولور افيك ان كلو اي ان بو دو بوا. كانوا ناس ملي لقيت انا هذا الساروت هذا بقاو تيتسناو، هما عارفين شنو عارفين بان هذا المسمار هذا خصو يتحشى في ان بو دو بوا. ils savent que ce clou il doit être enfoncé dans un bout de bois. Ça fait 6 jours وما عندهم لانفورماسيون. موا اسكو علاش انا جبت السوارت، بوكو انا جي ديباسي الطراب نفسي حد وصلت لهادشي وصلت له، باسكو جو سوي دو بون فوا. الواحد ملي تيكون غادي في واحد الطريق و جو سي كو جي اون انفورماسيون نعطيها له باش نعاونو يزيد لقدام، ما تنبخلش عليه وندير راسي نبتل عليه باسكو لا بيزون دو موا باسكو جي لا طون انفورماسيون. انا mon problème c'est que je donne l'information gratuitement sans que je fasse sentir l'autre qu'il a besoin de moi. فهمتوني ونحطم به وكذا باش يرغبني باش نعطيه l'information. Je suis pas comme ça. Je donne sans retour. والحمد لله ma philosophie elle a fonctionné. J'ai eu هذا و j'ai eu الساروت. وصلت فين وصلت اليوم. فهمتوني. Donc انا quand j'ai l'information je la donne. Des gens ils vont me dire OK mais comment tu as su qu'il faut planter le clou dans le bout de bois? Comment tu l'as su? Ah, ça c'est une bonne question. Comment je sais tout? La psychanalyse des gens. Comment je peux, par exemple, comment je peux prendre ton profil Facebook ou Instagram, voir tes photos et te dire voilà les anomalies اللي عندك. Je peux te dire voilà les anomalies اللي عندك, voilà où ça marche pas. Pourquoi? Parce que je parle مع القرين ديالك. الجن ديالك سمعتي تيجي عندي صحة عليه تيجي عندي تيقول لي هذا المشكل اللي عندها. واش فهمتوني؟ واش فهمتوا؟ Donc ça c'est la psychanalyse. وفي عالم الرقية تسموها الرقية الشرعية. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est juste un jeu de mots. Donc il suffit انني نشوف الصورة ديالك في فيسبوك ولا شي حاجة ونقول لك فوالا tes anomalies c'est quoi. واش فهمتوا؟ En plus de ça, هذه نقطة. Comment j'ai su aujourd'hui que je devais planter le clou dans un morceau de bois? Facile. Violetta da Vinci, le profil اللي وريت لكم, c'est هذيك فوالا قلت لكم راهم بهم بزاف، سي بزاف ديال لي زيسبري هذوك تيمانيبيو داك الكونت بلا نهار تيكون واحد. كومون جو لي سو؟ Il me suffit juste d'ouvrir Facebook ديالي ولا يوتيوب، فيسبوك يوتيوب، سكرول، جو سكرول، تنهبط فوالا جو سكرول داون تيخرجوا لي لي سوجيسيون، كومبروني؟ ملي كتخرج لي اون انفورماسيون دون جي بوزوان elle me fait un signe، تسمع واحد التقطيقه في البيت ولا فوالا كنسمع شي صوت ولا جو سي با تسمع شي حاجه في البيت داك طق ولا شي حاجه، تنعرف بان هذيك لا سوجيسيون هي اللي خرجت لي باسكو سي ال كي كونترول فوالا سكي اباري سور مون فيسبوك، تنعرف بان هذيك سي لانفورماسيون دون جي بوزوان. باش نشوف دونك هي اللي اليوم جو سكرول داون وصلتني لواحد لا بوبليكاسيون اللي فيها مسامر كيضربوا في الخشب. سي كوم سا كو جو سي، vous comprenez؟ بحال دابا اي ستار كاين في العالم، اي شخص كاين في العالم، اي حاجه بغات نعرف عليه شي حاجه لقيتها شنو تدير؟ كتخرج لي لا سوجيسيون فوالا. دونك ا ماغازين هضر على واحد لا ستار، الاخر هضر على واحد الكوايري، الاخر شنو تدير؟ كتجي واحد لقيتها كتهبط السوجيسيون وكتخرج لي لانفورماسيون. سي كوم سا كو جو طرافاي. دونك انا جاي عاوتاني عالم الفقيه. دونك الفقيه اللي تيضربوا الكارطه وتيهزوا الخيط والفال وداك التخربيق شفتينا هادشي النظر هادوك الفقيه بالضبط عندهم لي ميثود ديالهم. سي ميثود سي كوا تيديروا الجاوي سي با الشعوذه ديالهم. انا يمو سوفي دو فيسبوك ولا التلفازه فوالا. الا كانوا تيقول لك تيضرب لك الفال ولا تيجي لك، انا سي سا سكو جو في. انا نقدر غير نديرك في بالي، فهمتيني؟ نديرك في بالي tu es dans ma tête، فهمتيني؟ صافي cette personne elle veut que je l'aide ولا شي حاجه بحال هكا تنديرك في بالي صافي تنشد راك في بالي. يسوفي كو كنتفرج التلفازه ولا كنسكرولي في فيسبوك ولا في يوتيوب ولا جو سي با لي سوجيسيون تيخرجوا لي سوجيسيون وتيعطيني الخبر.
à partir d'un petit voilà, sauf que j'ai utilisé cette méthode jusqu'à date avec, disons, 2-3 personnes sur les réseaux sociaux. J'ai pas encore été payé, vous comprenez? J'ai pas encore été payé. Je l'ai utilisé, ça a donné, comment dire, ça a donné fruit, mais jusqu'à date, j'ai pas été payé, vous comprenez? Donc, pour commencer à travailler avec des gens comme ça, il faut me payer d'abord. كما تيقولوا في القيا الفتوح، واش فهمتيني؟ الناس ديال القيا شنو تيقولوا الفتوح، تعطيني الفتوح. Ensuite, ça va venir. La preuve, c'est que j'ai déjà des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai pas encore été payé et ça a donné fruit. Donc, هذه نقطة. بالنسبة كيما نرجعوا للضرر النفسي، أنا ملي قلت جاني الضرر النفسي ما جيتش بلا نقول له جاني الضرر النفسي، وأصلا واش كاين شي واحد في الدنيا تيعزل لي جاي الضرر النفسي؟ ما كاينش. واش فهمتوا؟ كاين شي واحد تيعزل في الدنيا أنه تجي اون باثولوجي بسيكياتريك، اون مالادي بسيكياتريك، ça n'existe pas. Si tu es atteint d'une maladie psychiatrique ou c'est-à-dire que tu as passé par des événements qui ont effectivement dans une maladie psychiatrique. Un autre point, comme j'ai dit, ça c'est mon travail, ça c'est ce que je peux faire. J'attends mon salaire, j'ai déjà parlé de ça, j'attends mon salaire qui n'a pas encore été signé pour des conflits. J'attends. Ok. Je vais vous poser une question. Si mon salaire, je ne l'ai pas encore reçu et que moi je peux travailler, c'est-à-dire, c'est ça mon travail. Les psychiatres, voilà, je fais de la psychanalyse, donc, si mon salaire il est en stand-by, hein, il est en stand-by, est-ce que c'est pas de mon droit de proposer mes services aux gens? C'est ça ce que je veux comprendre. Je veux comprendre qu'est-ce que je fais de mal. Je veux comprendre ce que je fais de mal. Donc, si mon salaire est en stand-by, et même si je reçois mon salaire, même si je le reçois, c'est mon total droit de proposer mes services afin d'aider les gens, comme fait n'importe quel frère, comme fait n'importe quel psychologue, comme fait n'importe quel psychiatre. Je peux faire de la psychanalyse, je peux نحيد السحور الشعوذة نجبد الكنوزة. Tout ça, je peux le faire. Tout ce qui est rapport avec le frère ou le je peux le faire. Mais moi, je travaille pour la bonne cause, pour aider les gens, pas pour faire souffrir les gens ou subir du mal aux gens. Non, c'est pas ça ce que je veux. Voilà, donc, et je peux faire de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est-à-dire, je peux voir si tu as une rancune ou là, je peux faire je peux faire à la personne de la psychanalyse pour justement, voilà, détecter l'anomalie, elle est où, et lui dire, voilà, le problème, il vient de où. Alors, tu viens de management, monter en compétences, ou les axes d'amélioration. Bon, je fais tout ça. Donc, le fait que je reçois ou je ne reçois pas mon salaire, ça ne veut pas dire que je ne peux pas offrir mes services et aider les gens. Tout simplement. Bref, donc, c'est ça. Et comme j'ai dit ça, Bina Jalik ou scroller, suggestion, que le clou, je devais le planter dans un bout de bois. Donc pour l'instant, Sfra ou Melika. C'est bon? Donc, avant, j'ai commencé à travailler gratuitement en attendant d'être payé. Jusqu'à là, je n'ai pas été payé. Si je ne suis pas payé, il y aura une malédiction. Ou là, je ne sais pas. Donc, croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est Iris. Oui, Iris, il y a Starbucks. Tu vois, Starbucks, le logo Starbucks, ça dit que Iris qui c'est bien. Donc, si je ne suis pas payé, il y a une malédiction. Voilà, donc en même temps, c'est ce que je fais. Donc, que je sois payé ou je ne sois pas payé, c'est mon droit d'offrir mes services tant que pour moi, c'est voilà, pour moi, c'est un passe-temps. Donc, je suis sur Facebook, sur quoi je peux régler tes problèmes sans que je fasse. Donc, il y a des gens qui vont aller payer beaucoup d'argent et souffrir pour être guéris. Hein. Il y en a qui, comment dire, ils sont sûrs que ça va marcher avec moi au lieu que n'importe quel autre médecin offrait et que c'est moi qui vais régler leurs problèmes. Sauf que juste, il y a des gens qui sont méchants. Hein, c'est leur nature, ils sont méchants.
Parce qu'ils ne se disent pas comme, ok, moi ce que j'ai besoin, c'est régler mes problèmes, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, vous comprenez? Il y en a qui ne vont pas penser ça, même s'ils s'en foutent qu'ils coulent ou bien qu'ils meurent, ils s'en foutent. Ce qu'ils se disent, c'est comme, ok, mais le cas c'est là, ou qui va se donner. Vous comprenez? Même s'ils sont dans la merde, ils ont besoin de quelqu'un de les faire sortir, ils oublient ça, ils oublient que eux, leur objectif à eux, c'est d'être heureux. Ils veulent être heureux et que leurs problèmes s'enlèvent. Il y en a qui sont méchants et ils vont se dire que, mais il fait rien, pourquoi? Vous comprenez? Donc c'est ça la vie, vous comprenez? C'est le positif et le négatif. Donc moi, si quelqu'un il veut que je travaille pour lui ou que je l'aide, c'est bon? Merci.